Pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, a vi pratite phpškola.info tutoriale. Ovaj kratak video bit će namenjen uvodu PHP osnovama koje ćemo obraditi u narednoj nedelji, a vi ćete putem tih tutoriala imati priliku da se upoznate sa najosnovnijim kodom. Za sve one koji nas prvi put gledaju, želim da vam predstavim stranicu naše PHP škole na Facebooku, koja se zove Nauči da programiraš, i sajt naše PHP škole na internetu php-škola.info, u okviru koje možete naći video sekciju sa pregršt tutoriala. Također na sajtu možete naći forum, ali pre bilo kog tutoriala koji odgledate u video sekciji obavezno odgledajte Postavi osnove, u kome ćete naučiti kako da instalirate Notepad++ i EasyPHP. EasyPHP možete naći na adresi easyphp.org. Odatle ćete skinuti ovaj crveni, kako to mlađe populacije kažu, i instalirati na vaš računar, a ja ću vam u toku tutoriala objasniti kako da ga koristite. Ono što je neophodno reći na samom početku, da ovaj EasyPHP server nije nešto što vi možete pokazati na internetu, to je isključivo vidljivo na vašem računaru. Ali pored toga imate i test verziju EasyPHP servera koji vam može omogućiti da vaš rad bude vidljiv na internetu, ali o tom potom. Za početak ćemo raditi s ovom lokalnom verzijom. I drugi program koji vam je potreban je Notepad++, koji ćete također skinuti sa istoimenog sajta. U okviru download sekcije skinite uvijek posljednju verziju, zato što je puna nekih, ažuriranja su jako redovna i uvijek su puna nekih novina koji su jako korisna za programere, pogotovo za one koje počinju. Zatvorit ću ove dve stranice, pošto sam kratko htio da upoznam sve sa osnovnim alatima koje moraju da koriste, a pre nego što bilo šta počnete, pokrenite vaš EasyPHP server koji ste već instalirali na vaš računar, i kada vidite crvenu ikonicu, znači vaša magija, odnosno vaše programiranje može da počne. Kao što vidite, dvoklikom na EasyPHP čija ikonica se nalazi u desnom uglu vašeg monitora pored sata, dvoklikom dobijate jedan mali prozorčić koji vam kaže da je Apache server start on, vidi se po zelenoj ikonici, i MySQL server start on. To znači da su svi osnovni sistemi EasyPHP-a pokrenuti. Desnim tasterom na ovu ikonicu doći ćete do stranice koja se zove Local Web. Kao što vidite, ona se postavlja na adresu 127.0.0.1. Ova local web adresa je isključivo vidljiva na vašem računaru, i u okviru nje ćete postavljati svoje projekte, PHP fajlove, aplikacije i tako dalje, koje ćete moći pokrenuti iz vašeg brauzera. Sve fajlove koje budete kreirali pravit ćete na jednom specifičnom mestu, a to je u okviru C particije Program Files, EasyPHP Dev Server, Data folder, i imate poseban folder u okviru data foldera, to je Local Web. U okviru ovog foldera će biti smešteni svi fajlovi koji će biti vidljivi na vašem, hajde da kažemo, lokalnom internetu. I u okviru njega mi ćemo sada napraviti jedan folder koji ćemo nazvati PHP škola. Ukoliko se vratite na vaš brauzer i osvežite stranicu, vidjet ćete da se pojavio folder koji se zove PHP škola. Klikom u njega vi dobijate obaveštenje da se jedino možete vratiti na roditeljski direktorij, odnosno osnovni direktorijum vašeg local weba. U okviru ovog PHP foldera mi ćemo postavljati naše fajlove, odnosno naše lekcije u okviru tutoriala PHP osnove, i to bih isto preporučio vama kako bi
lakše mogli da pratite sve ovo o čemu ćemo pričati. Kako se kreira sam fajl u okviru ovog foldera, prvi fajl možete pratiti u narednom tutorialu, tako da se mi čujemo ubrzo i to bi bilo to za neki uvod u okviru ovih lekcija. Ukoliko imate nekih pitanja, možete nas pitati u koment sekciji, ali vam preporučujem da to uradite u okviru foruma na našem sajtu. Pozdrav!